हाय दोस्त, यूट्यूब दोस्त। तो देखिए, इतनी गर्मी चल रहे हैं तो का बोलूं। टेम्परेचर क्या बोलूं। का बोली, टेम्परेचर बहुत है, बहुत 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 है। क्या करें, फिर भी कोशिश कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। तुम लोग के लिए वीडियो बनाने के तो लिए। तुम लोग को लेकर वीडियो बनाती हूँ, तो तुम लोग देखिए। हर हर महादेव, राधे कृष्ण। तो बंगाली में एक तो सॉन्ग देती हूँ। सॉन्ग देती हूँ सॉन्ग देती हूँ सॉन्ग देती हूँ। মধুর কৃষ্ণ নামে কবে আমার কাঁদিবে পোড়া মন। মধুর কৃষ্ণ নামে কবে আমার কাঁদিবে পোড়া মন। কবে যাব বিষয় ছেড়ে, কবে যাব বিষয় ছেড়ে মধুর বৃন্দাবন। মধুর কৃষ্ণ নামে কবে আমার কাঁদিবে পোড়া মন। মধুর কৃষ্ণ নামে কবে আমার কাঁদিবে পোড়া মন। কৃষ্ণ নামের নামাবলী কবে দিব গায়, কোথায় গিয়ে প্রাণ জুড়াবো, গিয়ে মথুরায়। আর কোথায় গিয়ে প্রাণ জুড়াবো, গিয়ে মথুরায়। মধুর কৃষ্ণ নামে কবে আমার কাঁদিবে পোড়া মন। মধুর কৃষ্ণ নামে কবে আমার কাঁদিবে পোড়া মন। কৃষ্ণ আমার কালো সোনা, বনমালী সার। ভুল করে একদিন মুখে লইও কৃষ্ণের নাম। আর ভুল করে একদিন মুখে লইও কৃষ্ণের নাম। মধুর কৃষ্ণ নামে কবে আমার কাঁদিবে পোড়া মন। মধুর কৃষ্ণ নামে কবে আমার কাঁদিবে পোড়া মন। অন্তিম কালে কৃষ্ণ বলে, অন্তিম কালে কৃষ্ণ বলে পাব কি চরণ। মধুর কৃষ্ণ নামে কবে আমার কাঁদিবে পোড়া মন। মধুর কৃষ্ণ নামে কবে আমার কাঁদিবে পোড়া মন। হরে কৃষ্ণ, রাধে রাধে। ये वीडियो प्लीज़ आपको कैसी लगी?
ये वीडियो आपको कैसे लगे अगर अच्छा प्लीज़ अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ कमेंट या शेयर और शेयर कीजिए।